Nakuha ni Aldrin. Aldrin nalilito. Aldrin, naghanap ng papasahan. Pasa kay Musa. Musa tumira sa malayo, tabingi. Nakuha ni Joban. Joban, iniisi ang bola. Pass kay number 27. Pass kay Salazar, tumira ng Andres. Wala. Nakuha ni EJ. Pasa kay Musa. Musa, ayan na si Musa. Wala. Nakuha ni EJ. Pasta kay Aldrin. Wala. Nakuha ni Jestro. Jestro. Pinasa kay Badje. Badje. Easy basket yan. Number 5. Number 5 sa laksa. Foul. First personal foul. First team foul. Number 5, foul. Number 27. First personal foul, second team foul. Second now. Ay. Parehas kasi. Wala, nakuha ni Aaron. Pasa kay number 27. Pas kay Juban. Juban, ayan na. Naghanap ng papasahan. Pas kay Escartin. Escartin, nauntog. Escartin. Wala, nakuha ni number 5. Number 5. Number 5, nagmamadali pas kay Musa tumira ng Andres. Suga. Wala. Eight minutes and 37 seconds. Flores pas kay Jestro tumira ng Andres. Easy basket na yan. Oh. Musa iniisi ang bola. Musa pas kay EJ tumira ng 3. Bang! 3 points. Flores. Ginugulo. Flores gumagawa ng play pass kay Palermo. Wala, nakuha ni Escartin. Escartin, nauntog na naman. Personal foul. First team foul. Palermo. Pas kay Flores, tumira ng 3. Wala, nakuha ni Badje. Pas kay Palermo, nakuha ng kalaban. Aldrin. Pas kay number 5. Number 5 nagmamatay. Pas Joban. Wala. Nakuha ni Escartin. Palermo. Easy basket yan. Hello. Musa. Alam na si Musa. Nagmamadali. Wala ang bola. Bola ng bola. Shoutout kay Cheater. Aldrin ginugulo. Pasa kay number 5 ng... Uy! Nabili. Shoutout kay Bilog. Cheater ka daw. Jovan. Pasa sa kay Jestro. Tumira ng 3. Wala, nakuha ni
Escartin, pas kay Juban. Juban for the three. Wala, nakuha ni Musa. Musa. Ayan na si Musa. Musa bumukol na 3. Wala, nakuha ni Flores. Flores. Flores iniisi ang bola. Pasa kay Palermo sa ilalim. Wala, nakuha ni Badje. Badje. Tumira sa 2. Wala. Nakuha ni number 5. Number 5. Number 5. Second personal foul. 13 foul. Flores, papalitan ka na daw agad. 3 minutes. Palit na. Nice one. Number 5. Number 5, pinipig. Number 5, gumagawa na doon last. Foul. Who's foul? Number 4, Giastro. First personal foul. Warning for penalty. Number 5. Number 5, pass kay Musa for the three. Wala ni Lua. Nakuha ni sa labas. Japan. 5 minutes and 52 seconds. Gimel for the three. Bang! Takbong party heat. Number 14. Musa. Musa, yan na si Musa. Napipi. Yeso. Pastor Kalo. Ayun na nagmadali. Kaso ang lalim. Number 4. Easy basket na yan. 12-9. Labang ang Caloocan. Number 5. Number 5. Tumuli ng 3. Wala. Nakuha ni Jestro. Junior. Huli. Palit mo ka. No. Number 5. Number 5. Iniisi ang bola. Number 5. Pas kay Aldrin Pordachi. Wala. Nakuha ni Badje. Pas kay Cortin. Kaso ang layo nakuha ni John Ray. Badje. Badje for the 2. Wala. Nakuha ni Badje pa rin. Badje na wala ang bola. Pas kay Salde. Easy basket yan. 4 minutes and 20 seconds. Number 5. Junel. Nahuli ang bola. Pero kay Badje yan. Badje. Pas kay Junel. Pas kay Corpin tumira. Easy basket na yan. Musa. Musa. Peter. Musa. Naghanap ng papasahan. Musa. Pas sa gitna. Number 18. Bumangga sa pader. First personal foul. Penalty. Hindi na daw po. Tagal mo kasi kayong gibiliti. Kulang sila. Ayun mo muna sila. Saan? Kulitan mo.
Junel. Junel, nagmamadali. Corpin for the 3. Wala nakuha ni number 3. Junel. Pasa kay Rivera. Rivera pass kay Badje. Badje, foul. Number 18. First personal foul. Second team foul. Ay, ikaw na pala. Now 30 minutes naman na nabas. 3 minutes and 27 seconds. Salde, pass kay Corpin. Corpin, tumira, easy basket yan. 29. Humili ka lapate ko. Lamang ang Kolokoy. Foul. Junel. Nagigit nga yung drum bell. Corpin. First personal foul, penalty. Buba na rin inakay. Yun lang! Basket na yan. Airplane. Lamang ng 10 ang Kolokoy. Salde, pasa kay Junel. Junel, wow, wala. Nakuha ni Rivera, wala. Nakuha ni Aldrin. Nakuha ni Salde. Pasa sa kalaban, number 18, nagmamadali, number 18. Number 18, ayan na. Wala, nakuha ni Corpin. Corpin, pasa kay Rivera. Rivera for the 3. Wala. Aldrin. Sagad! Number 18. Number 18, ayan na. Nawala ang bola. Nakuha ni Rivera. Pass kay Junel. Ayan na, nakangiti. Easy basket yan. Aldrin. Ini-easy ang bola. Aldrin. Pass kay number 5. Pass kay Sulit for 3. Wala. Nakuha ni Junel. Ayan na si Junel. Nagbaba ka pero nakuha ni Rivera. Pass kay Corpin for 3. Wala. Nakuha ni Rivera. Rivera pero nawala ang bola pero nakuha yan ni Salde. Salde ginugulo. Nakuha pa rin niya. 5 seconds to shoot. Corpin for 3. Wala, Cabo Negro. Easy basket yan para kay Escartin. Push. Ikaw na lang. Daw, pasok ka lang. 1 minute and 40 seconds. Labang pa rin ang Kolokoy ng 14. Number 5, tumira. Wala. Nakuha ni Sulit. Pero nakuha ni Badje. Badje, inagawan ng lollipop ni number 18. Tumira. Wala. Nakuha ni number 18 pa rin. Pero bunata ka kay Salde. Number 18 pa rin. Musa, tumira. Wala pa rin. Bola ng Kolokoy. One minute and 10 seconds. Yan na, ginugulo na. Pass kay Rivera. Pass kay Escartin. Ayan na. Easy 2 points na yan para kay Escartin. Musa. Musa yan na si Musa. Tumira. Wala nakuha ni number 5 for 3. Wala nakuha ni Badje for Corpin. Corpin na yan na. Easy 2 points na yan. Time out, young boy. Lamang ng 18 yung Kolokoy. Number 18 na yan na, pero nahuli ka. Last 37 to shoot. Escartin nahuli yan ng bola pero nakuha ni Salde. Pass kay Corpin. Corpin na yan na. Same ball. 15 seconds to shoot. Junel.
Kapuso, pero nakuha ni Rivera. Rivera for 2, wala, nakuha ni Junel. Ang angas ng save mo. Ang oras natin ay 19 seconds. Wala nang shot. Aldrin for 3. Easy 3 points yan. Last 8 seconds. Salde ayan na pero nahulihan ka ni Aldrin. 3. Number 5. Wow!